ଗତକାଲି ବାରିପଦା ଟାଉନର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଜାବିର ସେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇ ନାଁରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସିନିୟର ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ସେ ଗତକାଲି ଆମ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଏସ୍ପି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଲେଶ୍ୱର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା ପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଆଜି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଧରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଖରୁ ନେଇଥିବା ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସବୁ ରିକଭରି କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଘର ଏଇ ବାରିପଦା ଟାଉନରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି। 10,000 ଟଙ୍କା। ଘଟଣା ହେଲା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରୁମ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋ ବାପା ମରିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଲିଗାଲ ହେୟାର ହିସାବରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛୁ ଏବଂ 8 ଭଉଣୀ ଅଛୁ। ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଜଣେଇଲୁ କି ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇ ନାମରେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ସାର୍ମାନେ କହିଲେ କି ବାପାର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ, ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ। ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଆଣିକି ଦେଲି। ତାପରେ କହିଲେ କି ଭଉଣୀମାନଙ୍କର नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट गोटे कोर्टू काढ़ी दिंतु। आम तांको 2001 गोटे एग्रीमेंट भूणी मान समस्त नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एगा सब देलु। तापर भी मध्य ताको गड़े 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 6 मास वर्षे 2 वर्ष गड़े सारे तापर भी आम दौड़ी दौड़ी आसला कहे कि सर आम कामटा कर दिंतु। से कहले कि तुम तो एग्रीमेंट सरी 6 मास वैलिड थाए आउरी दौड़। तापरे मते आउ थरे मो भौणी मान को पाकु जाइते हला सब डॉक्यूमेंट क्लियर करते हला। तापरे भी काली आसिकी विजिट करली एवं बड़ बड़ ऑफिसर जेगा सीट रे बसी चंती से माने भी एई टाइप रो कार्य ही करूचंती। तापरे रहला कथा काली आसिकी सार सहित कथा हली। सार मते कहले ए 10,000 टंका तुमको लागिवो, 10,000 टंका लागिवो नले काम ही पारिबो नाही। गोपाल प्रधान तांको नाम से कौन अच्छा से सब फाइल फाइल जेगा सब ट्रांसफर किंबा नुआ अलटमेंट होची से मानक से काम करती। आउे काली एते मु पैसा केठू आनी मु तो घंटा रिपेयर करके चले घर संसार मो भाई हम सब नहीं चले। आते पैसा डिमांड कले मो मथा बुझीगलानी कि करी मु फिक्स कली कि ना मु सार ए अन्याय को मुझीनी मु विजिलेंस ऑफिस जीवी। विजिलेंस ऑफिस जाकि मु रिपोर्ट कली सार माने तापरे स्टेप करके तांको रेड हैंड धरा गला। से मोटू केस नेले तांकर सब डिटेल्स सेठी जना पड़ी गला। एवं मु समस्त को गोटे ही जिनस कहते चाहूँगी कि म्युनिसिपालिटी अपन थाना जानतु कचेरी जानतु जेड को भी जानतु सबुठ करप्ट ऑफिसर सबुठ करप्ट ऑफिस होची म्युनिसिपालिटी ऑफिस। म्युनिसिपालिटी छड़ा आ किछि करप्ट नहीं। एटार मोर नाई भी तो 15 वर्ष एक्सपीरियंस होची। म्युनिसिपालिटी रकम करप्ट ऑफिस केची भी नहीं।